તો આ તરફ સુરતમાં ગણેશ મંડપમાં પથ્થરમારાની ઘટના બાદ રાજ્યનું પોલીસ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે। રાજ્યના પોલીસ વડા આજે બેઠક કરવાના છે। તમામ જિલ્લાના એસપી, આઈજી તથા પોલીસ અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરશે। તહેવારોમાં કોમી એકલાસ જળવાઈ રહે તે માટે બેઠકમાં ચર્ચા થશે। અસામાજિક તત્વો સામે એક્શનને લઈને પણ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે અને સાથે તમામ જિલ્લામાં શાંતિ સમિતિ સાથે પણ બેઠક થવાની છે। આગામી સપ્તાહમાં પીએમ મોદી પણ ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે, ત્યારે કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે બેઠક યોજાશે। આજે રાજ્ય પોલીસ વડા મહત્વની બેઠક યોજવાના છે। મહત્વનું છે કે સુરતમાં પણ પથ્થરમારાની ઘટના થઈ હતી, આ બાદ વડોદરામાં પણ ગણેશ મંડપમાં પથ્થરમારાની ઘટના થઈ હતી, ત્યારે પોલીસ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે અને બેઠક યોજવાની છે। વધુ જાણકારી સાથે જોડાઈ ગયા છે સંવાદદાતા કિંજલ। રાજ્યના પોલીસ વડા આજે બેઠક કરવાના છે અને અનેક મુદ્દાઓને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવશે। કયા કયા મુદ્દાઓ આ બેઠકમાં ચર્ચાઈ શકે છે આજે? बिल्कुल देखो जे रीते सूरतनी घटना बनी, हालांकि एक्शन है ते लेवाई चूक्या है, आरोपी है पकड़ाई चूक्या है। खुद गृहमंत्री घटना स्थळे पहोंच्या हता अने जे समग्र बाबत हती तेने मोडी रात सुधीमां तेनी पर जे पण लोको जवाबदार हता तेनी सामे एक्शन लेवाया छे, एफआईआर नोंधाई छे। परंतु सवाल अहींया राज्यना लॉ एंड ऑर्डरनो छे। कायदो अने व्यवस्था जळवाई रहे ते खूब जरूरी छे। तेनुं कारण पण छे के आगामी दिवसोमां आप जुओ तो वडाप्रधाननी पण गुजरात मुलाकात छे। वडाप्रधान गुजरात मुलाकात साथे एक तहेवारोनी सीजन शुरू थई रही है, चाहे नवरात्रि होय, दिवाળી होय के पछी वीआईपी मूवमेंट्स होय, तो आवा समयनी अंदर लॉ एंड ऑर्डर जळवाई रहेवुं ए खूब ज जरूरी है। सूरतनी जे प्रकारनी घटना बनी हती ए केम के हजू गणेशनी वात करवामां आवे तो हजू जे आ आखो जे गणेश चतुर्थीनो जे कार्यक्रम होय छे हजू पण अलग अलग दिवसोमां अलग अलग रीते जे कही शकाय पोतानी सोसायटीओ होय छे ते गणेश विसर्जन करती होय छे, तो खास करीने कोईपण प्रकारनो काकरी चाळो न थाय, डीजे वगाडवाने लईने पण एक खास गाइडलाइन छे ते बहार पाडवामां आवी छे के तेमां केवा प्रकारना गीतो छे ते वगाड़ी शकाशे, के तेनी साउंड जे एबिलिटी छे ते केटली करवामां आवशे। तेनी साथे ज आजे जो वात करवामां आवे तो बपोर बाद एक महत्वपूर्ण बैठक राज्यना पुलिस वड़ा छे ते लेवाना छे। विडियो कॉन्फरन्सना माध्यमथी आ बैठकनी अंदर तमाम जे जिल्ला छे तेना एसपी छे, रेंजाईजी छे, पुलिस अधिकारीओ छे ते हाजर रहेवाना छे के जे ते विस्तारनी जे परिस्थिति छे ते अंगे चर्चा करवामां आवशे। जो क्यांक लॉ अने ऑर्डरने जाळववा माटे वधु फोर्सनी जरूर हशे तो ते वधु फोर्स पण डिप्लॉय छे ते करवामां आवशे। तेनी साथे ज जे असामाजिक तत्वो छे, खास करीने घणी बधी वखते एक सामान्य काकरी चाळाना कारणे जे कोमी वैमनस्य छे ते सर्जातुं होय छे, तो कोमी एकालत जळवाई रहे, असामाजिक तत्वो छे तेनी सामे त्वरित छे एक्शन लेवामां आवे अने गाइडलाइन प्रमाणे तहेवारोनी पण उजवणी थाय अने कोईपण प्रकारनी जे कही शकाय के गुजरातनी शांति अने सलामती छे ते डोळाय नहीं, ते माटेनी एक जे महत्वपूर्ण बैठक छे ते आज थवानी छे। आज जे बैठक पूर्ण थई गया बाद विडियो कॉन्फरन्सनी बैठक थशे। बैठक पूर्ण थई गया बाद तमाम जिल्लामां फरी एकवार कलेक्टर खाते ऑफिस खाते जे शांति समिति होय छे, शांति समिति साथे पण बैठक करवामां आवशे। એટલે કહી શકાય કે લॉ એન્ડ ઓર્ડરને મેન્ટેન કરવા માટે રાજ્યમાં આજે સુરતની જે ઘટના બની છે ત્યારબાદ મહત્વપૂર્ણ બેઠકનો દોર છે તે પોલીસ બેડામાં ચાલવાનો છે। જી કિંજલ, બિલકુલ આભાર આપનો।